was sealed here to save my son, but he died waiting. जब भी दुनिया में कोई इंसान दौलत के बजाय मोहब्बत को चुनेगा, मैं वहां जरूर होऊंगा। The person who freed me, I will protect them. You will forever lose your hands from the world's greatest treasure. मेरी माँ बीमार है। अगर नूरे हयात इतनी ताकतवर है, तो तुम मेरी माँ को बचा सकते हो। Why was I hidden from everyone? मैं कोई शैतान नहीं था। मैं तो सदियों से इस दीवार की गर्मी और तन्हाई इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि नूरे हयात सिर्फ तुम्हारे खून से एक्टिवेट हो सकता है। किले का आखिरी जिन। एक अजीब रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। शहर से बहुत दूर एक पुराना और वीरान किला पहाड़ियों के दरमियान खड़ा था। लोग कहते थे कि इस किले में 1000 साल पहले एक जिन को कैद किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि जो भी आदमी उस किले के अंदर गया वापस कभी नहीं आया। लेकिन उस रात एक नौजवान उस किले की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था ज़ैद। ज़ैद के कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब मजबूरी थी। उसकी माँ कई दिन से बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था अगर कल तक दवा ना मिली तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ज़ैद के पास दवा के पैसे नहीं थे। उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी याद थी। लोग कहते थे कि किले के नीचे एक नीला रोशनी वाला खजाना छुपा हुआ है। ज़ैद ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर इस दुनिया में मेरी माँ के लिए कोई रास्ता बाकी है तो मुझे वो रास्ता दिखा दे। और फिर वो किले के अंधेरे दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। किले के अंदर का राज 2। ज़ैद ने अपनी टॉर्च जलाई। किले के अंदर दीवारों पर अजीब नक्श बने हुए थे। कहीं पुराने बादशाहों की तस्वीरें, कहीं जांगों के मनाजिर। लेकिन एक तस्वीर देखकर ज़ैद रुक गया। उस तस्वीर में एक नीला जिस्म वाला बहुत ताकतवर जिन बना हुआ था। उसके आसपास नीली आग जल रही थी और उसके सामने एक बुढ़ा आदमी खड़ा था। तस्वीर के नीचे पुरानी जुबान में कुछ लिखा था। ज़ैद उसे पढ़ नहीं सका। अचानक धाम, किले का दरवाज़ा बंद हो गया। ज़ैद घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे दीवार के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए। ज़ैद का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। ज़ैद ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? इस बार दीवार पर बनी हुई बुढ़े आदमी की तस्वीर जिंदा होने लगी। बुढ़े की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और फिर दीवार फट गई। ज़ैद पीछे गिर गया। नीली धुआं पूरे कमरे में फैल गया और उस धुएं के बीच एक बहुत बड़ा ब्लू जिन खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। उसकी आंखें चमक रही थी। ज़ैद का मुंह खुला का खुला रह गया। जिन ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो ज़ैद। ज़ैद की सांसें रुक गईं। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जिन की कैद। ज़ैद पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो। जिन ने गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम अब तक जिंदा ना होते। ज़ैद चुप हो गया। जिन ने दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुराना बुढ़ा आदमी नजर आ रहा था। जिन बोला, 1000 साल पहले मैं इस किले का रक्षक था। ज़ैद ने पूछा, रक्षक किस चीज़ का? जिन ने जवाब दिया, इंसानियत के सबसे कीमती राज का। 1000 साल पहले
एक बादशाह था। उसका नाम था सुल्तान अज़रे। वो बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती थी। लेकिन उसके दरबार में एक वज़ीर था, वज़ीर कादिर। कादिर बहुत लालची था। उसने बादशाह का ख़जाना लूटने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि असली ख़जाना सोना नहीं था। असली ख़जाना था नूरे हयात, एक ऐसी रोशनी जो जिस इंसान के पास हो वो दुनिया के सबसे मुश्किल वक्त में भी लोगों की मदद कर सकता था। कादिर ने उस रोशनी को हासिल करने के लिए जिन को कैद कर दिया, लेकिन जिन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसलिए कादिर ने एक जादू किया और जिन को किले के दीवार में कैद कर दिया। जिन बोला, मुझे आज़ाद करने वाला सिर्फ एक इंसान हो सकता था। ज़ैद ने पूछा, कौन? जिन ने उसकी आंखों में देखा, सुल्तान अज़रे की आखिरी नस्ल। ज़ैद हैरान रह गया, लेकिन मैं तो एक गरीब लड़का हूँ। जिन ने धीरे से कहा, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारी नस्लों में एक बादशाह का खून है। ज़ैद का असली राज। ज़ैद ने सर हिला दिया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। जिन ने कहा, तुम्हारे पास एक निशान है। ज़ैद ने अपने सीने पर हाथ रखा। बचपन से उसके सीने पर एक अजीब सा निशान था, एक नीला सर्कल। उसकी माँ हमेशा उसे कपड़ों के नीचे छुपा कर रखती थी। ज़ैद ने कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया था। जिन ने उस निशान को देखा और कहा, यही वो निशान है। ज़ैद ने पूछा, मेरी माँ को सब पता था? जिन चुप हो गया। कुछ लम्हों के बाद उसने कहा, तुम्हारी माँ को सब कुछ पता था। ज़ैद का चेहरा बदल गया। तो फिर उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? जिन ने कहा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। अचानक किले के बाहर से घोड़ों की आवाज़ आई, धड़ धड़ धड़। ज़ैद ने खिड़की से बाहर देखा। किले के नीचे कई काले घोड़े खड़े थे। उन पर काले कपड़े पहने हुए आदमी बैठे थे। जिन की आंखें चमक उठीं, वो आ गए। ज़ैद ने पूछा, कौन? जिन ने जवाब दिया, कादिर के वारिस। किले पर हमला। किले का दरवाज़ा जोर से टूट गया। काले कपड़ों में लोग अंदर घुस आए। उनका लीडर था मलिक राजिम। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। राजिम ने चीख कर कहा, जिन, हमें पता है तुम जाग चुके हो। ज़ैद ने जिन की तरफ देखा। ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जिन ने कहा, क्योंकि नूरे हयात सिर्फ तुम्हारे खून से एक्टिवेट हो सकता है। राजिम ने ज़ैद को देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर सुल्तान अज़हर का वारिस मिल ही गया। ज़ैद पीछे हटने लगा। राजिम ने कहा, लड़के को जिंदा पकड़ो। जिन ज़ैद के सामने आ गया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। बुम! काले कपड़े वाले लोग दीवार से टकराकर दूर जा गिरे। लेकिन राजिम नहीं गिरा। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई और तलवार से काली आग निकली। जिन की नीली रोशनी कमजोर पड़ने लगी। जिन पहली बार घबराया। ज़ैद ने पूछा, तुम उसे नहीं हरा सकते? जिन ने कहा, मेरी कैद के जादू का एक हिस्सा अभी भी उसकी तलवार में है। राजिम हंसकर बोला, 1000 साल पहले तुम्हारे मालिक ने मुझे हरा दिया था। फिर उसने ज़ैद की तरफ देखा, लेकिन आज उसका आखिरी वारिस मेरे सामने खड़ा है। बुद्धे की रूह का सच। ज़ैद भागने लगा, लेकिन किले के हर दरवाजे के पीछे वही बुढ़ा आदमी नजर आता। वो बुढ़ा दीवार से बाहर निकला। ज़ैद ने डर कर पूछा, तुम कौन हो? बुढ़े ने कहा, मैं सुल्तान अज़हर का आखिरी वज़ीर हूँ। ज़ैद ने कहा, तुमने मेरे परिवार को क्यों छुपाया? बुढ़े की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि तुम्हारे दादा ने अपनी जान देकर तुम्हारी नस्ल को बचाया था। फिर बुढ़ा ज़ैद को एक पुराने कमरे में ले गया। वहां एक संदूक पड़ा था। संदूक खुला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। ज़ैद तस्वीर देखकर जम गया। तस्वीर में उसकी माँ और उसके साथ एक आदमी था। ज़ैद ने धीरे से कहा, ये मेरे वालिद हैं। उसके वालिद बचपन में मर गए थे, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं मरा नहीं था, मैं किले के राज की हिफाजत करते हुए कैद हो गया। ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़े ने कहा, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ज़ैद चीखा, मुझे सबसे क्यों छुपाया गया? बुढ़ा बोला, क्योंकि अगर तुम्हें सच पता चल जाता तो तुम्हारा दुश्मन तुम तक जरूर पहुंच जाता। अचानक ज़ैद को अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, कभी किले की तरफ मत जाना। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, उसकी माँ उसे किले से नहीं, किले के राज से बचाना चाहती थी। माँ की जिंदगी का राज। ज़ैद ने जिन से कहा,
میری ماں بیمار ہے، اگر نور حیات اتنی طاقتور ہے تو تم میری ماں کو بچا سکتے ہو؟ جن خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہاں۔ زید کی آنکھوں میں امید جگی، لیکن جن نے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں قیمت دینی ہوگی۔ زید نے پوچھا، کیسی قیمت؟ جن بولا، تم نور حیات کو صرف ایک بار استعمال کر سکتے ہو۔ زید نے کہا، اور اگر میں اپنی ماں کو بچا لوں؟ جن نے جواب دیا، تو تم دنیا کے سب سے بڑے خزانے سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ زید ہنس پڑا، مجھے خزانہ نہیں چاہیے۔ جن نے اس کی طرف دیکھا۔ زید نے کہا، مجھے اپنی ماں چاہیے۔ جن کی آنکھوں میں پہلی بار انسانی درد نظر آیا، لیکن تبھی رازم نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے بڈھے کی روح کو اپنی کالی تلوار سے مار دیا۔ بڈھا چیخا، زید، نور حیات کو ڈھونڈو، اور اس کی روح ہوا میں گھل گئی۔ زید نے چیخ کر کہا، نہیں! جن نے رازم کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن رازم نے کالی تلوار جن کے سینے میں گھسا دی۔ جن زمین پر گر گیا۔ زید کے سامنے اب صرف ایک راستہ تھا، نور حیات کو ڈھونڈنا۔ اندھیری گفا۔ زید قلعے کے نیچے ایک اندھیری گفا میں اتر گیا۔ وہاں ہر طرف عجیب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی اس کی ماں کی آواز، کبھی اس کے والد کی، کبھی اس کا اپنا نام، زید، زید۔ اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی نظر آئی۔ زید بھاگ کر اس کے پاس گیا، امی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھونا چاہا، وہ سایہ بن کر غائب ہو گئی۔ زید سمجھ گیا، یہ گفا اس کے دماغ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آگے 3 راستے تھے۔ پہلے راستے پر لکھا تھا دولت، دوسرے پر طاقت، تیسرے پر قربانی۔ زید پہلے راستے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا سونے کے پہاڑ، ہیرے، خزانے، عیش و آرام، لیکن پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ اکیلے بستر پر لیٹی تھی۔ زید نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے۔ وہ دوسرے راستے کی طرف گیا۔ وہاں وہ خود ایک بادشاہ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے سامنے جھک رہے تھے، لیکن اس کی ماں اس کے محل کے باہر اکیلی رو رہی تھی۔ زید نے کہا، مجھے طاقت بھی نہیں چاہیے۔ پھر وہ تیسرے راستے میں چلا گیا، قربانی۔ اچانک پوری گفا روشنی سے بھر گئی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی نیلی روشنی ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہی تھی نور حیات۔ لیکن جیسے ہی زید نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، رازم اس کے پیچھے آ گیا۔ مجھے پتا تھا تم یہاں آؤ گے۔ آخری مقابلہ۔ رازم نے زید پر تلوار سے حملہ کیا۔ زید زمین پر گر گیا۔ رازم نے کہا، تمہارے جیسے غریب لوگ صرف حکم ماننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، اور تم جیسے لوگ؟ رازم ہنس پڑا، ہم دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ زید نے نور حیات کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی ماں کو یاد کیا، اپنے والد کو یاد کیا، جن کو یاد کیا، بڈھے وزیر کو یاد کیا، اور پھر اس نے نور حیات کو ہاتھ میں لے لیا۔ بوم! نیلی روشنی پوری گفا میں پھیل گئی۔ رازم کی کالی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ڈر آ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زید نے کہا، اصلی طاقت خون میں نہیں ہوتی۔ اس نے نور حیات کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اصلی طاقت نیت میں ہوتی ہے۔ رازم کی ساری کالی طاقت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گر گیا، لیکن نور حیات دھیرے دھیرے زید کے ہاتھ سے غائب ہونے لگی۔ جن کی آواز آئی، زید، فیصلہ کرو۔ زید نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے سامنے 2 منظر تھے، ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا خزانہ، دوسری طرف اس کی ماں۔ زید نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میری ماں۔ نور حیات ایک چمکدار روشنی بن کر آسمان میں اٹھ گئی، اور قلعے کے باہر زید کی 1000 سال پرانی قید ختم ہو گئی۔ جن آزاد ہو گیا۔ اس نے زید کی طرف دیکھا۔ زید نے کہا، اب تم آزاد ہو۔ جن نے جواب دیا، ہاں۔ زید نے پوچھا، تم اب کیا کرو گے؟ جن کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، جس انسان نے مجھے آزاد کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ زید نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری حفاظت نہیں چاہیے۔ جن حیران ہوا۔ زید بولا، بس میری ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سچ میں سلطان ازہر کے وارث ہو؟ زید نے پوچھا، کیوں؟ جن نے کہا، کیونکہ تم نے بادشاہت چھوڑ کر اپنی ماں کو چنا۔ صبح ہونے لگی۔ زید قلعے سے باہر نکلا۔ دور اس کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ زید بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور صرف اتنا کہا، مجھے پتا تھا تم واپس آؤ گے۔ زید حیران رہ گیا۔ امی، آپ کو سب پتا تھا؟ ماں نے اس کے سینے پر بنے نیلے نشان کو دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، تمہارے والد نے کہا تھا ایک دن تم ضرور لوٹو گے۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور پہاڑی پر بلو جن کھڑا تھا۔
وہ دھیرے دھیرے روشنی میں بدلا اور پھر آسمان میں گھل گیا، لیکن جانے سے پہلے اس کی آواز ہوا میں گونجی۔ جب بھی دنیا میں کوئی انسان دولت کے بجائے محبت کو چنے گا، میں وہاں ضرور ہوں گا۔ اور اس دن کے بعد وہ قلعہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن لوگ آج بھی کہتے ہیں، اگر کسی رات پہاڑیوں کے پاس نیلی روشنی نظر آئے تو سمجھ لینا آخری جن ابھی بھی کسی نیک دل انسان کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ زید کی جگہ ہوتے تو نور حیات سے اپنی ماں کو بچاتے یا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لیتے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ جن نے میرا نام کیسا جانا؟ حیران کن۔ یا 1000 سال بعد جن آزاد؟ حیران کن۔ آپ زید کی جگہ ہوتے تو نور حیات سے اپنی ماں کو بچاتے یا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لیتے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھمبنیل ٹیکسٹ جیسے کہ جن نے میرا نام کیسا جانا یا 1000 سال بعد جن آزاد۔